birthday to you. Go! Stop! Sige! Stop! Private resort na siya mga ka-teammates. So, nasa sila pool no, wakabok pang kids o pang adult. So, manglaga po dam, ligot ang pool. Tara, let's go! Yo, what's up mga ka-teammates? So, welcome sa mong channel no. For today's video mga ka-teammates, it's another weekend. So, birthday sa ato ang cutie na chok no. 9th birthday niya mga ka-teammates. So, mag-celebrate ha. So, mga ligot pool mga ka-teammates. So, namin i-rent na resort sa may Turil ata to or Talungmo. Ang Camp Haven ba to? Sa ako na lang ano. So, paniminin nyo mga ka-teammates. So, manglaga po dam, ligot ang pool. Tara, let's go! Happy birthday, Chop Chop! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Chop Chop! Nara na sila, Chok Chok. Kaya na tayo bisita si Vincey. Happy birthday, Chok. So, we're going to Lano na. Oh. So, ready na mga ka-teammates ha. Alright, let's go. Magpapatag food mga ka-teammates ha. Ate Adya. Alright, let's go. Cake me now. Hoy, Chok Chok. This bench. The only ones visitor. Ikaw lang kay bisita. Hindi pa pwede mo ba mga friend? Layo pa din. Mga 20 minutes pa din. Naklaro ang Ferris wheel. Yo, what's up mga ka-teammates? So, nanataka rin dire sa tuang area no, sa Camp Haven ito. Basta. Dire no. So, nasa sila private resort na sa mga teammates. So, nasa sila pool no, wakabok pang kids o pang adult. So, perfect kayo ng lugar no, para sa inyong pamilya lang no, kahit sky dire. Hindi na kayo sila. May pagsugod. Ano na ilang kid pool ha? Heaven's Grace dahil mga ka-teammates. Ano na ilang ano ha? Pang sa paka-pool. Ang adult. Savior na po. Birthday to you. Happy birthday. Happy Hello! Oh, only you choke away, not good. You wish, make a wish. Make a wish! I wish I will get many monsters in. Oh, so many ba? So many. Nicole, ate Nicole na po. Happy birthday. Make a wish na. Happy birthday to you. Sayang you, baby. Ano na tayo mga ka-teammates. What's their name? Go!
uli, diri ra ka. Apa yung loyalty ha? Ito na ka naman sa clouds. Nya, hantod rin na lang atong video for today mga ka-teammates kay kipangkapoy na atong mga sakop, no. Salamat kayo sa pag-uban, tag-celebrate sa birthday ni Chok Chok, no. Ang tod sa next video na to mga ka-teammates. Salamat, God bless, and bye-bye!